Guten Tag, Julia. Guten Tag, Frau. Iya, untuk koreksi, sepertinya kalau yang saya lihat di buku, hari Kamis kita yang sedikit lebih longgar. Jadi mungkin kita koreksi hari Kamis saja ya, karena saya mengejar materi untuk minggu ini dulu ya. Oke, silakan dibuka buku Kursbu halaman 57. Famili untermin, keluarga dan janji temu. Nah, ini ada 4 kalender dari keluarga Dobar, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa ya. Nah, lalu di bawahnya itu ada 5 soal, ada 4 soal, sorry, karena nomor 1 sudah dijawab. Ini kita menjawabnya berdasarkan kalender mereka. Seperti contoh nomor 1, Hannes ist von Sonntag bis Dienstag in Hamburg. Jadi Hannes mulai dari hari Minggu sampai hari Selasa dia ada di Hamburg ya, dan memakai von Sonntag bis Dienstag. Lalu kalau Mara arbeitet, Mara Arbeit äh, 9 Uhr bis ya richtig. Tapi bagaimana dalam bentuk kalimat? Seperti contoh nomor 1, Mara is Arbeite Mara arbeit. von Mara Arbeite von Freitag bis Sonntag. Bis Sonntag. Risti, tapi kita lihat Bis Sonntag. ya Cuman Risti sampai sampai Minggu. Minggu ya. Risti, aber kita lihat jamnya. Di sini jamnya di hari Jumat dia mulai jam 9 sampai jam 5, tapi hari Sabtu Minggu dia jam 7 sampai jam 2. Jadi bentuk kalimatnya menjadi Mara arbeitet am Freitag von 9 bis 17 Uhr, Von 9 bis apa? von 9 14. ya, von Von 9 9 bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag von 7 bis uh, 14 Uhr. bis 10 Uhr. Ya. Nah, kapan kita memakai dan von, itu kita bisa lihat di kotak warna oranye ya. Jadi kalau misalnya bertanyanya kapan, kita bisa memakai atau untuk hari, untuk jam. Seperti tadi, Mara arbeitet am Freitag, jamnya Am bis ya. am Nah, tapi Freitag bis Sonntag. mm, Terus kalau jamnya von kalau jam nanti ini, karena kalau yang jam itu masuknya ke berapa lama, wilang. Makanya kita pakai von Sonntag bis Dienstag, von 9 bis 17 Uhr. Freitag bis Seperti Sonntag. itu Puasanya ya. von Mm, 9 ya, von 9 bis bis Punchen.
eh, Ini berapa sih? Kitchen. 47. Oh, sip. 17, 17. Ya, Bisipkan ya. ja, bis 17 Uhr und am Sonntag und am Samstag und Sonntag von On bis 7 bis 14 Uhr. main ur. Ya, jadi Mara bekerja hari Jumat jam 9 mulai dari jam 9 sampai jam 5 dan hari Sabtu Minggu mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang ya. Kalau dannya sama ya, daen. Ya, Oh, nein. Jadi Mara arbeitet am Freitag von 9 bis 17 Uhr und UND ya un. ja, und am Samstag und Bisonta. Sonntag ya eh Sieben Ur. Bis eh, bis 14 Ur. 14 Uhr richtig. Ya, oke. Jadi sudah paham paham menggunakan dan von. Am tuh untuk orang. Am itu untuk hari. Seperti contohnya Oh, tadi am Freitag, am Sonntag, am Samstag. Lalu kalau kalau untuk jam. untuk jam ya 7 Uhr, 8 Uhr ya. Nah, lalu kalau font bisa untuk hari dan bisa untuk jam. Tapi kalau font pasti dia menggunakan bis juga, ada bis juga. Seperti contoh font Sonntag bis Dienstag, font 9 bis 17 Uhr. Seperti itu ya. Jadi kalau am dan itu lebih menjawab Fragesatz untuk one. Nah, lalu kalau von dan bis itu untuk Wilange, berapa lama. Gitu ya. Oke, lalu Florian hat pung 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 kain spill. Kita lihat. Hmm, Satu aja dia. ya, satu. Jadi bagaimana? Apa jawabannya? Hat ein. Ya, Hmm, atau oh, 11 ya ini. hmm, Auf 11. uns, Ya, auf uns Spiel. hmm. Tapi kita lihat arti arti dari kalimatnya adalah hmm, ya, arti dari yang Florian Hat ein Spiel. 11. Auf Spiel. Auf uns Spiel. hmm, hat, Florian hat eh, tadi gimana? jadi ini konteks kalimatnya adalah Florian, oh kein Spiel, bermain ya. Jadi Ya. Florian tidak memiliki waktu bermain. Hmm, Di sini 11.00 pada ya, hari Sabtu. hari Sabtu ya. Hmm, one moment. Florian hat, oh kita lihat dia memang punya waktu bermain di hari Sabtu jam 11 siang. Tapi di bawahnya yang sontak itu ada spill dicoret menjadi onkel Michi besuhan. Jadi jawabannya adalah Florian hat am Sonntag kein Spiel. Am Am Sonntag ya. Sonntag. Iya,
karena Florian tidak bermain pada hari Minggu. Nah, dia berarti bermainnya di hari Sabtu ya. Tapi karena kita memakai kind, berarti negation artikel, kita lihatnya Ya. yang spill yang dicoret. Seperti itu ya. Jadi Florian hat am Sonntag kein Spiel. Nah, lalu Lena hat gegen Unterricht. Gegen Unterricht itu pelajaran biola. Jadi dia les biola ya. Monster at 7 Uhr gegen Hmm, Lena ya. Lena dia Geburtstag hmm, Uncle Michi at 7 Uhr Gegers ya am Montag 7 Uhr ya. 7 Uhr. Entschuldigung. Und 17 Uhr ya. Oh, 7 Uhr. 17 Uhr. Jadi Lena hat am Montag 17 Uhr gegen Unterricht. Lena belajar biola di hari Senin jam 5 sore. 7 Uhr Hmm? Gegen Street ya, Gegen Street. Gegen Unterricht itu adalah pelajaran biola. Kalau biolanya sendiri artinya Geige. Oh, berarti Lena had an am Montag 7 Uhr gegen Unterricht. Iya, richtig. Lena hat am Montag 17 Uhr gegen Unterricht. Oke, yang nomor 5. Mara Trif Analisa. Marat Trip Mm-mm, am am Dienstag mm-mm. um 19 Uhr 30. Ya, richtig. Mara trifft am Dienstag boleh memakai halb boleh memakai 19 Uhr und 30, 19 Uhr 30 ya, analisa. Jadi Mara bertemu analisa di hari Marat Selasa Trip ya, jam setengah 8 malam ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mengenai von, und, bis. Jadi bisa aja ya. Marat Trip am Dienstag 19 Uhr 30 Hmm, to analisa. Atau gimana? analisa. Iya. Basic analisa gitu aja. Mm-mm. Sebelum jam jangan lupa pakai Jadi am Dienstag 19 Uhr 30 analisa. Am Dienstag pakai ya. Ya, am Dienstag 19 Uhr 30. Hmm, Oke, sekarang kita bagian B. Nah, bagian B kita akan huren. Hurennya itu mendengarkan sebuah percakapan dan kita lihat apakah benar atau salah ya. Nanti tinggal ditandai saja yang di dalam kotak. Oke, aman. 7, 7.
Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobart, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Ya, Richtig. Richtig. Nomor 1 is richtig karena Mara Dobart menelpon musikschulenya ya. Lalu untuk nomor 2, noch einmal. Nomor 2-nya itu teleponnya tuh digabung dari satu Iya, part tuh dari obrolan tersebut. iya, digabung. Saya putar lagi ya. Ya. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobart, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Ya, Yang 2-nya false, nomor 2 false. yang dari jam. Ya, dari jam. Lalu tadi dia bilang bahwa Lena itu sakit ya. Dan yang nomor 3, Nomor 3 nggak paham deh. jadi maksud nomor Udah 3, susah. anak laki-lakinya Florian seharusnya ada les trompet Ya. di hari Selasa, tapi kalau di sini dibilangnya akan datang. Ya, jadi der Sohn Florian kommt am Dienstag zum Trompetunterricht. Jadi Florian akan datang di hari Selasa untuk les trompet, padahal kenyataannya tidak, karena tadi si Florian ada project di sekolahnya ya. Ya. Jadi False. ya, False. jadi false ya, richtig. Und Nummer 4, Florian ist krank und bleibt zu Hause. Zu Hause. Richtig. False karena yang sakit adalah Lena, bukan Florian. Iya, iya. Ya. Oke. One moment. Selanjutnya bagian 8A. Nah, bagian 8A ini sudah mulai masuk ke possessive article. Sebelum kita mengerjakan, saya akan menjelaskan dulu mengenai possessive article. Jadi possessive article adalah kata ganti kepunyaan. Kalau biasanya kita untuk ih, itu kita tetap ih saja. Nah, kalau di possessive article nanti dia berubah menjadi meine. Dan menjadi main, menjadi mainen, seperti itu tergantung dengan gendernya dan kasusnya ya. Seperti contoh kita lihat di dalam kotak oranye, possessive article untuk nominatif dan akusatif. Kalau yang
nominatif, buat artikel der, dia menjadi mein. Seperti contoh, mein Sohn. Kalau akusatif, dia menjadi meinen Sohn. Terus sampai ke plural. Karena kalau nominatif dan akusatif yang berubah hanya bagian maskulinnya saja ya, atau dernya saja. Ada pertanyaan? Berarti yang di feminim sama di plural mah maine ya. Iya, di plural jadi main, betul. Tetap maine juga. Iya, tetap main. Das juga main, tetap main. Iya, kalau Kalau das der, jadinya main. Betul. Jadi dilihat dulu depannya ya, gendernya Ya, apa. ya, dilihat dulu apakah itu nominatif, order, akusatif. Ya, karena kalau nominatif itu berarti yang pertama adalah subjek, tapi kalau akusatif itu objek. Ya. Nah, coba kita lihat di 8A, Mara Dobart menceritakan tentang keluarganya. Oke, ich bin Ärztin und habe zwei Kinder. Nah, pung, 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 Kinder. Kinder berarti plural. Ya, Kinder berarti plural, makanya dia jadi meine. Meine Kinder gehen hier in Frankfurt in die Schule. Baru pung, Son Florian is 12. Son berarti Di sininya nominatifnya main. main. Betul. Dia tetap main. Kenapa tidak mainen? Karena di sini mein Son sebagai subjek. Mein Son Florian is 12. Nah, cara membedakannya lagi antara akusatif dan nominatif kalau mau gampangnya itu bisa lihat is. Kayak di sini kalau ada is berarti dia nominatif. Ya. Di mein Son Florian is 12. Lalu pung, Tochter Lena is 14. Kalau ada is berarti dia nominatif kan tadi ya. Iya, Lena maine berarti. Lena meine. Meine Tochter ya. Meine Tochter Lena is 14. Oke. Nah, lalu kalau yang pung, man heißt Hannes. Man berasal berarti laki-laki ya. Ya, laki-laki. Mm-mm. Kalau laki-laki berarti der ya. Der. Berarti dia Main. mein. Mein Mann heißt Main, kan? Hannes. Ya. Mein Mann heißt Hannes. Er ist Techniker. Lalu am Wochenende besuche ich oft Bruder. Ada is juga ini. Ada is berarti Dia laki-laki kan. ya. Main juga. Nah, kalau yang Entschuldigung, er ist Techniker, dia titik, baru kalimat baru, am Wochenende besuche ich auf Bruder. Nah, untuk Bruder ini, dia laki-laki, berarti Laki-laki kan, brother. Laki-laki, brother maksudnya kan. ya. Main juga. Nah, kalau untuk yang ini, kita pakai meinen Bruder. Karena dia tidak ada Nggak ada is. iya, tidak ada is, lalu dia langsung juga objek. Gitu ya. Jadi ini masuk ke mana? Akusatif. Akusatif masuknya. Oh, mainen. Nah, lalu er ist verheiratet und wohnt auch in Frankfurt. Kalimat baru ya. Singular kan dia.
Kalimat baru, pung pung pung, Schwester saya ich leider nie so oft. Schwester berarti Plural kah? Schwester itu feminim. 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 Feminim berarti meine. Kenapa? Eh, Kalau is berarti kan masuknya nominatif. Kalau ada is, tanda is. Iya. Kalau ada is, dia jadi nominatif. Eh, Tapi Nah, untuk ini yang Schwester tidak ada is, jadi dia akusatif. akusatif plural, meine. Meine. Tapi dia bukan plural, dia tetap singular. Singularnya feminim. Dia meine Schwester saya ich leider nicht so oft. Sie ist ledig und wohnt in Kiel. Schwester itu artinya saudara perempuan ya. Lalu kalau son, anak laki-laki. Tochter, anak perempuan. Bruder, saudara laki-laki. Schwester tadi saudara perempuan ya. Jadi arti dari Leider, kenapa? Leider, Kalau Leider itu Leider. bukan apa namanya, dia bukan anggota keluarga. Tapi arti dari Leider adalah sayangnya. Bukan aku. Ya. Nah, jadi secara keseluruhan cerita Mara Dobart ini mengenai keluarganya. Jadi dia bercerita kalau saya seorang dokter dan memiliki 2 orang anak. Anak-anak saya bersekolah di Frankfurt. Anak laki-laki saya, Florian, berusia 12 tahun, dan anak perempuan saya, Lena, berusia 14 tahun. Suami saya bernama Hannes, ia adalah seorang teknisi. Terus dibilang lagi, saya sering mengunjungi saudara laki-laki saya di akhir pekan. Ya, dia sudah menikah, verheiratet ya, verheiratet menikah. Dia sudah menikah dan juga tinggal di Frankfurt. Terus ini tadi untuk Leider, Leider artinya sayangnya. Jadi artinya sayangnya saya tidak sering bertemu dengan saudara perempuan saya. Baru dibilang si is ledig und wohnt in Kiel. Nah, ledig ini artinya single ya. Masih masih lajang. Oke. Apakah ada pertanyaan? Hmm. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian 8B. Nah, 8B disuruh membuat teks seperti 8A. Bedanya untuk keluarga kita sendiri, fantasi saja, fiksi, nggak masalah. Dibuat menggunakan possessive article juga ya. Jadi bisa ich bin Lehrerin und habe 3 Kinder vielleicht ya. Baru jadi meine Kinder gehen hier in di mana seperti itu ya. Pokoknya dibuat seperti 8A, tapi mengarang saja, yang penting ada possessive artikelnya, oke? 10 menit cukup? Nggak tahu. Soalnya perkataannya ini bingung. Perkatanya. Menggunakan kata-kata yang mudah saja.
Hmm. Silakan mengarang dulu. Kalimatnya bingung nih kita. Kalimatnya bingung atau boleh di bahasa Indonesiain dulu, dikarang dulu saja dalam bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman ya. Boleh dengan bantuan Google Translate. Nanti biar saya yang bantu koreksi, oke? Ya.
Halo Intan. Halo, Frau. Ya, sudah Ya, buka buku kurs Bu? eh iya, iya. Halaman berapa, Frau? Halaman 57 ya? 57. lima Iya, puluh tujuh kan? iya 57. Oke. Sebentar Nih, ya, Frau. oke. Minor. Hasilnya hasilnya ada minor. Kenapa? Kan saya ceritanya saya tinggal di rumah dengan saudara perempuan saya, tapi yang keluarnya 11 house by minor Switzerland. Minor. Oh, Minor minor berarti keluarnya 11 house mm-mm. minor Western So skill kalau Western. minor berarti bisa dalam bentuk datif order genitif. Kalau dalam nanti buat saja minus minus Western. Berarti tadi ada minor karena ada kata mid, jadi mungkin mid minor Western. Iya. Mid-nya boleh. Enggak sih, dari Google-nya saya tinggal di rumah dengan saudara perempuan saya. Jadi 11 Zoo House Bay Minor Suicidal. Oh, ada by di situ karena by memang preposition untuk datif. Hmm, Berarti boleh Pilih. dirubah menjadi em, noch einmal tadi boleh diulangi kalimatnya, verbennya. Saya tinggal di rumah dengan saudara perempuan saya. Jadi ich lebe zu Haus bei meiner Schwester. Semester. Oke, and moment bisa dirubah menjadi seperti ini saja. Ich wohne hmm, ich, so, ich wohne hmm, ich wohne uh, ich wohne here, ja, ich wohne hier zu Hause, oh, akan ada mit lagi. Berarti ich wohne here zu Hause. Ah, meine Schwester wohnt hier. Meine Schwester wohnt hier. Sebentar ya. Wohnt here zu Hause. Bisa menjadi meine Schwester wohnt hier zu Hause. Jadi sudah diasumsikan ini artinya saudara perempuan saya tinggal di sini di rumah. Jadi bisa diasumsikan bahwa sudah serumah gitu ya. Jadi Iwana, Ich wohne meine Schwester ya, meine Schwester wohnt WOHNT hier zu Hause. meine Meine Schwester wohnt hier zu Hause. Wonanya gimana? WOHNT HN HNT ya, here Ihwon ya
Meine Schwester wohnt hier zu Hause. Jadi meine Schwester wohnt hier zu Ya, Hause ya. iya, zu Hause. Tidak usah pakai ih lagi ya, karena sudah diasumsikan bahwa Bulia dengan saudara perempuannya tinggal di satu rumah. Oke, Intan, tadi sudah dibuka halaman 57. Cuma bikin 4 kah? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bikin 4. Jadi meine Schwester wohnt hier zu Hause. Meine Schwester hat einen Sohn. Meine Neffe hat Montag frei. Meine Schwester hat Sonntag frei. Mein Schwester hat Sonntag frei. Jadi kegiatan sehari-hari. Iya, kegiatan sehari-hari. Oke, kan problem. Jadi kegiatan sehari-hari. Jadi Mm-mm. nggak fantasi sih, memang menceritakan kegiatan sehari-hari. Ah, Saudara perempuan saya punya anak laki-laki, terus mm. keponakan saya itu hari liburnya hari Senin, dan saudara perempuan saya hari liburnya hari Minggu. Oh, oke. Kalimatnya boleh ditulis via chat Zoom, dikirim via chat Zoom. Bentar. Iya. Hmm. Halo, Intan. Hmm, ada kendalakah, Intan? Halo? Oke. Mungkin ada kendala sinyal ya. Itu. One. Here tuh sama aja, tulisannya HERE. Oh, bukan. Tulisannya HIER. HIER. Oh, Iya. here, Hmm. the house, Mas Hause ya. the house, Hmm. terus
Kok mesin sih? Oke, Tulisannya minus mesin. one here two also. Minus Western Island. Kayaknya tipe deh. Mainnya dia malah jadi mesin keluarnya. Oh iya. Oh tapi yang untuk mesin ini mine maksudnya ya. Main, main. Mine, Main never. mine never. Oh oke. Main. Sama main Wester. Oke. Wester. Oke, one moment. Udah bisa diedit. Ya, kan problem ya. Mine never. Oh. Sebentar. Ya, oke. Minus Western. Here two also. Minus Western. One. Mhm. Mhm. Hmm. Oke, ya, saya bantu koreksi ya. Ini saya, Halo, Frau. hmm, halo, Intan, Halo. Frau, sorry. Koneksinya ya. lagi jelek. Oh oke. Sudah Ya, buka Frau. buka kursbu halaman 57. Hmm? Ya, Udah. Nah jadi ini sudah. ein moment ya. Sebentar, saya masih koreksi. Hmm. Oke, sebentar. Seperti itu ya, Bulia. Saya kirimkan koreksinya di kolom chat. Oke, Intan. Jadi hari ini tadi sudah membahas 7A, 7B, 8A. Nah, untuk 7A itu kita melihat di kalender yang di atas ini milik Florian, Lena, Hannes, sama Mara. Ini ada jadwal-jadwalnya mereka dan kita jawab tadi sudah sampai nomor 5.
Nah, terus kita menggunakan, sekarang perhatikan dulu yang kolom warna oranye, yang one itu. Nah, jadi one, kalau kita mau menyebutkan hari, kita menggunakan am Montag, am Freitag, seperti itu ya. Seperti contoh, Hannes is von Sonntag, sorry. Seperti contoh, Florian hat am Sonntag kein Spiel. Ya. Lalu kalau kita mau menyebutkan jam, kita memakainya um 3 Uhr, Viertel nach 4. Contohnya, Lena hat am Montag 17 Uhr gegen Unterricht. Nah, lalu ini kan untuk bertanya kapan. Kalau wilange itu berapa lama? Nah, kita memakai von dan bis. Von dan bis ini merupakan satu kesatuan, bisa kita pakai untuk hari dan jam. Seperti contoh, Mara arbeitet am Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag von 7 bis 14 Uhr. Seperti itu ya. Lalu berarti untuk nomor 5 jawabannya Mara trifft am Dienstag 19 Uhr 30 Analisa. Bisa dipahami? Eh, sorry, Kak. Itu Amstag apa ya? Kamu Eh, dari mana tahu Kenapa Intan suaranya kecil? tadi kan marah terus Amstag itu Amstagnya dari mana Kak udah pakai? Dari am Dienstag Mara. Hmm, oh, yang Mara Trif Marah Analisa terus itu ya? Oh, itu dari jadwal dia di atas ini. Jadi jawabannya berdasarkan kalender yang di atas ini, yang Florian, Lena, Hannes, Mara, itu adalah tabel kegiatan mereka. Ya, jelas? Itu tabel kegiatannya mereka. Oke. Ya, nah jadi diambil dari situ. Tadi sudah jelas jawabannya apa? Kalau belum, saya bantu ketikan ya. Boleh. Oke. Seperti itu jawabannya sudah saya ketikkan di kolom chat. Itu bisa dilihat jawabannya semua berdasarkan dari kalender di atasnya. Kalender kegiatan 4 orang ini. Lalu untuk yang 7B jawabannya itu 1 Risti, 2 False, 3 False, 4 False ya. Nah, kita balik dulu ke yang 7B. Ini ada the elder. The elder itu artinya orang tua. Orang tua berarti ada ibu bapak. Der Vater itu ayah. Lalu die Mutter itu mama ya, ibu. Sama saja, pokoknya der Vater itu ayah. Lalu kalau yang die Mutter itu ibu ya. Lalu ada die Kinder. Die Kinder ini anak. Anak berarti ada apa aja?
Kalau anak berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Sebutannya apa untuk anak laki-laki? Shun, Derson, Rihti. Lalu kalau perempuan, anak perempuan, ya, anak perempuan adalah Nahainma. Untuk anak perempuan itu di tohter ya. kalau kalau di Inggris Kalau di Inggris dokter ya. Kalau di Jerman tohter. Oke. Nah lalu eh, kalau anak-anak kalau laki-laki berarti Shun tetap. anak laki-laki iya son. Son, Kalau perempuan daughter daughter ditulis tohter. Jerman, Jerman eh, bahasanya kayak gimana? Tulisannya Tochter. Tocher. Mm-mm. Toher. Toher. Tohter. E-nya dulu. Tidak. Ini bisa dilihat di yang Maradobar di 8A itu ada Meine Tochter Lena is 14. Itu tulisan tohternya ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya possessive article. Possessive article itu merupakan kata ganti kepunyaan. Nah, bisa diperhatikan di bagian kotak oranye yang bawah untuk nominatif dan akusatif kasusnya. Kalau seperti biasa, nominatif dan akusatif bedanya hanya di artikel maskulin ya. Kalau nominatif dia jadi main, kalau akusatif dia nanti jadi mainen. Ya, oke. Lalu cara membedakannya itu kalau nominatif dia subjek, kalau akusatif dia objek. Dan eh, cara mengidentifikasinya lagi, kalau nominatif itu ada is-nya, ada sign to be-nya ya, itu dia berarti nominatif. Oke, ada pertanyaan atau sudah dapat dipahami? Nah, tadi 8B juga sudah ya. Jadi nanti tinggal Intan mengirimkan untuk 8B membuat teks tentang keluarga fantasi saja, mengarang. Yang penting menggunakan possessive article ya, seperti di teks 8A. Nah, sekarang bagian 9. Bagian 9 ini kita huren. Jadi di mana kalian nanti akan mendengar huren R dan huren A. Gitu ya, membedakan. Kita coba dulu ya. 7. Hören, Tochter, Vater, krank, treffen, Uhr, Schwester, Büro, Trompete, Computer, Hmm.
maksud hurennya ini apa? Jadi mendengar yang mana yang ada huruf R-nya dan yang mana yang ada A-nya. Huren. Ada R. Iya, R sama A. R sama A perbedaannya ya. Huren, lebih kendara R-nya. Hmm, Ren. untuk Benar, R. huren, iya, Risti. Nah, aturannya lihat di akhirnya R order ER ya. Kalau ER berarti dia yang A. Nah, tadi kalau huren ya, Vater lebih kendara ke R. Vater Vater. lebih Vater lebih ken kalau untuk Vater tadi Di dia akhir R. Kalau di akhir. kalau di akhir ya Vater. Vater ya Risti. Iya. Oke. Lalu Treffen. kalau Tochter Kayak lebih kendala di hentakan suara. Yang timbul tuh apa di akhirnya, yang akhirnya muncul. nah kalau Kalau untuk Schwester juga R. Kedengarannya Schwester R di akhir. ya betul Schwester R di akhir. Nah lalu Ur. R juga. Muro. ya R juga. Komputer. R juga. komputer. Crank. Nah R komputer juga. one moment ya. Kalau Vater dia lebih ke A tadi ya, lebih menekankan. Didengar ya, Pak. menekankannya ke mana ya? Pater ya. Boleh ulangi sekali lagi, Foto? Boleh, one moment ya. Itu hmm, oke. Saya putar satu kali lagi ya. Hmm, Eh, kok oke. Sebentar. Kok nggak diputar? Hmm, coba. Hören. Tochter. Vater. Krank. Treffen. Uhr. Schwester. Büro. Trompete. Computer. Ya, Ya. jadi yang diucapkan di akhir kata itu R, order Ah, R. Ya, ya. Ini peraturannya itu yang di bawah, teman-teman. Ya, peraturannya. Jadi kan ini perintahnya kita disuruh mendengarkan R di mana nanti mendengar R dan di mana mendengar A. Ya, disuruh mencentang kotaknya. Nah, apa aturannya? Aturannya ini yang bawah. Yang regel R order ER Abwortende Sprichman itu artinya R atau ER diucapkan di akhir kata. Gitu ya. Noch einmal. ya. Ya. Hören. Tochter. Vater. Krank. Treffen. Uhr. Schwester. Büro.
Trompete. Computer. Nah, tadi komputer bukan ngomong komputer tapi seperti komputer ya. Nah, itu berarti dia A. Jadi terdengar seperti A. Dan terdengar seperti huren. Huren kan jelas R. Tochter tadi bagaimana pas tochter? R. Tochter R. Nah, tochter itu A. Coba ya, sambil saya ulangi satu kata, saya pause ya. Hören. Hören. Nah, tadi hören berarti R. Lalu Tochter. tochter Oh, ya. Jadi dia A. Lalu dihentakkan Vater. Vater. akhir huruf Ya, A berarti. Vater A. Richtig. Lalu Krank. krang. Perang. Nah, kalau krang jelas R ya. Tadi krangnya sangat jelas. R-nya sangat jelas maksud saya. Oke. Treffen. Treffen. Nah, ini treffen juga R ya. Nah, lalu selanjutnya Uhr. Ur. R. Nah, kalau R yang juga. Ur ini lebih ke A. Karena tadi Ur. Ada kayak nada A-nya. Oke. Selanjutnya Schwester. Schwester. A juga. A juga Risti. Lalu Büro. Bureau. A. Nah, yang bureau ini R. Karena bureau. Ya, Risti. Trompete. Trompete. A. Trompete. A. R. Entschuldigung. Trompete tadi dibilangnya ya. Computer. Komputer. Nah, itu baru A ya. R. Nah, kalau yang komputer, dia jadinya A karena tadi di akhir komputer. Bukan komputer, gitu ya. Trompet. Trompet A juga. Trompet R. Karena tadi R. trompet. Prof, berarti dengan kata lain. Kenapa Intan? Suaranya putus-putus. Berarti dengan kata lain setiap ada berarti dengan kata lain kalau ada belakangnya R selalu dibaca selalu R-nya itu nggak kelihatan ya Prof. Tidak R. terdengar ya. eh Sebenarnya enggak juga, tapi ini karena nada yang bicaranya saja ya. Kebetulan karena biasa juga kita membaca ur gitu kan dengan R. Eh, Mhm. Lalu kalau komputer juga biasa kita bilang komputer seperti itu ya. Bukan komputer gitu ya. Ini memang hanya untuk berlatih huren saja. Oke, oke, siap. ya. Selanjutnya tadi ada pertanyaan mengenai possessive article. Hmm? Ada pertanyaan mengenai possessive article. Nah, nanti Intan tinggal membuat yang 8B ya. 8B seperti ini contohnya. Tadi Bulia sudah membuat. Ini saya kirimkan ulang punya Bulia. Nah, ini menggunakan possessive article. Possessive article itu yang di dalam kotak warna oranye ini. Ya. Silakan dicek dulu.
Oke, Intan tadi ya. Ini tema tulisannya menceritakan tentang keluarga fantasi aja ya. Jadi bukan mengarang tentang keluarga seperti di 8A, keluarganya Mara Dobar. Oke? Ya, bisa dipahami? Putus-putus. Halo, tes. Sinyal Intan mungkin ya. Gimana, Intan? Ada pertanyaan atau sudah paham tentang tugasnya? Sudah. Oh, oke, sudah paham. Nanti boleh dikirimkan aja. Kalau sudah selesai bisa di chat Zoom, kalau enggak di chat WhatsApp juga nggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 58. Nah, di halaman 58 ini sama, masih tentang keluarga Dobar, cuman posesif artikelnya sudah lebih kompleks, sudah dari semua subjek, teman-teman. Kalau tadi meine itu hanya subjek ih. Nah, nanti akan ada subjek du, er, si es, terus wir, ir, si plural, si Anda, seperti itu ya. Ini contoh 10A, homepage, font family Dobar. Itu. Jadi di web ya, webnya keluarga Dobar, www.dobar.de ya. Di sini kita disuruh mencocokkan kalimat dengan foto. Nah, ini ada harness und sein Motorrad. Kenapa sein? C. Richtig, C. Nah, tapi pertanyaannya kenapa harness und sein Motorrad? Karena itu adalah bentuk possessive pronomen dari er itu menjadi sein. Ya, jadi ini artinya Hannes dan motornya. Gitu ya. Hannes dan sepeda motornya. Lalu gambarnya tadi yang C ya. Oke, Riti, kalau Mara und ihr Sport yang mana? Yang F. Ya, Risti, Mara und ihr Sport yang F ya, dia lagi yoga ya, ini teman-teman. Ya. Nah, kalau ir itu untuk yang perempuan, si perempuan. Ya. Lalu ada der Computer is mein hobby. Itu gambar yang mana? Richtig. Nah, lalu Lena und ihre Geige. Geige tadi biola. D, richtig. Nah, kenapa ihre? Karena dia merupakan bentuk dari si perempuan. Ya. Si perempuan. Tadi kalau yang ihr Sport ihre ya, tapi satu ir. Un moment. Kenapa ihre? Sedangkan di posesif partikelnya cuma ih aja. Nah, karena kalau yang ir itu untuk yang maskulin, tapi sebentar karena Mara juga perempuan, berarti
Ir karena sport sepertinya. Sebentar, saya cek artikel dari sport dulu ya, teman-teman. Oh, ya. Iya, Mara unir sport. Nah, Kan iya, Lena juga kan sama-sama perempuan tadi. Lena unihre gige. iya. Nah, kalau di sini Mara unir sport karena dia sport itu artikelnya adalah der. Jadi dia pakai yang laki-laki. Makanya dia jadi ir. Nah, lalu kalau Lena und ihre Geige, biola artikelnya adalah di. Nah, jadi kita pakai si yang ihre. Ya. Oh, berdasarkan ininya ya, Ya, dasnya dari kata sport atau gitu. richtig. Sport, gige. Ya, karena di situ ada unnya. Kalau misal cuman eh, tidak ada un, jadi jadi tidak bisa. Nggak bisa kalau nggak ada unnya nanti nggak jadi possessive pronomen, nggak jadi kata ganti kepunyaan ya. Hmm. Nah, lalu unser hun Otto lip seinen ball. B. B, Rihti, jadi Otto adalah nama anjingnya ya, anjing peliharaannya mereka. Nah, unser itu karena dia dari kami. Jadi anjing kami, Otto menyukai. Nah, kalau sainennya itu dari ball. Dari karena artikel dari ball adalah apa? Dan Rihti artikelnya adalah der, jadi sainennya sainen ball. Dan dia dalam kasus akusatif. Karena dia objek seinen ball. Nah, lalu berarti yang unsur family alle zusammen A. A ya, Rihti. Unsur family itu keluarga kami dan alle zusammen berarti semuanya bersama. Jadi foto keluarga ya. Nah, sekarang bagian B. B itu gas tebu. Das gas tebu artinya buku tamu. Lesen Sie die Einträge und ergänzen Sie die possessive artikel. Nah, kita membaca komen-komennya dan melengkapi possessive artikel yang ada di kolom oranye di sampingnya itu ya. Oke. Jadi silakan ada 3 komen di sini punya foto user 76, user Zex und Sipci, lalu ada juga Ana dan possessive artikel di sampingnya ya. Silakan dibaca dulu. Siapa mau membaca punyanya foto? Oh, sebelum membaca melengkapi dulu possessive artikelnya teman-teman. Untuk ih, du, yang si, wir. Ya. Kenapa? yang di garis bawahnya atau mengisinya di mana? Ngisinya Iya. ini di kolom possessive artikel pasti ada yang kosong-kosong kan? Ya.
Ya, jadi bagaimana untuk yang possessive article ih? Ich habe. Hmm? Ich habe. Nine, possessive article ih adalah mine atau meine. Oh, mein. Lalu kalau untuk du, Posesifnya itu main atau minor. kalau du dia menjadi dine atau dine. Lalu kalau R atau S, nah dia sama menjadi sign atau sine. Tapi kalau untuk si yang perempuan, dia menjadi ir atau ire. Ya. Lalu ada untuk wir, itu dia menjadi unser atau unsere. Lalu ir, oyer atau oire. Kalau dua apa? Dine, Di tulisannya spellnya D-E-I-N. IN. Dine. Satunya lagi Kalau si yang perempuan, lain itu dine. ah, ya, tadi si yang perempuan ini jadinya ir, IHR atau ihre. Udah yang ke bawahnya mah cuma yang tadi keputus-putus yang dine sama apa gitu. Oh, di dine. Ya, tadi dine atau dine, lalu R sama S itu sama, dia sama-sama menjadi sign atau sine, ya. Lalu ada si perempuan ir atau ire, lalu wir, unser atau unsere, ir, oyer atau oire. Lalu si plural dan si Anda itu sama-sama menjadi ir, oder, ihre. Oke, bisa dipahami? Untuk yang mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, itu untuk maskulin. Tapi kalau untuk meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, itu untuk feminin. Ya, oke, bisa dipahami? Penggunaan possessive article seperti contoh di punyanya foto ini ya. Hey Lena, euer Hund Otto Isus. Dia memakai euer. Euer berarti dari subjek ir. Dari subjek ir, dia jadi euer. Karena juga Otto, artikelnya adalah der ya, der Hund. Oke. Lalu apalagi? Mein Bruder hat einen Hamster. Mein Bruder karena dari der Bruder ya. Makanya dia jadi mein Bruder. Lalu ada lagi auch euer Familienfoto ist sehr schön. Sama euer Familienfoto
karena itu foto keluarga. Foto keluarga ya, foto keluarga kalian sangat bagus. Hanya dia pakai oh iya. Lalu ada ihregeige. Ihregeige karena apa teman-teman? Iya, perempuan. Perempuan, richtig. Tadi ya, karena geige-nya juga feminim ya, makanya dia Lena ur ihre geige. Nah, selanjutnya unsere Tochter. Unsere Tochter Nadine spielt jetzt Saxophon seit 4 Wochen. Artinya putri kami, Nadine, sudah bermain saksofon selama 4 minggu. Nah, tapi dia pakai unsere Tochter, karena ini berarti wir ya. Kan halo Mara, halo Hannes, toll, Lena und ihre Geige. Wie lange spielt sie schon? Berapa lama dia bermain sebagus itu? Anak putri kami, Nadine, sudah sekarang bermain saksofon sudah selama 4 minggu. Gitu. Di kata ganti kepunyaannya ya. Ya, bisa dipahami teman-teman mengenai possessive article. Berarti kalau possessive article mah harus lihat perkatanya ya. Iya, Kalimat perkata dan menghafalkan berdasarkan subjeknya ya. Jadi meine, deine, seine dihafal ya. Seperti contoh, mein Vater heißt Oliver. Nama ayah saya adalah Oliver. Mein Vater ya, itu adalah possessive artikelnya. Heißt Oliver, heißt-nya sebagai verben, lalu Oliver sebagai penjelas ya. Kalau nanti dia jadi akusatif, berarti gimana teman-teman? Mainen. Kalau misalkan Jadi kan kalau perbedaan nominatif dengan akusatif, kalau nominatif itu subjek, kalau akusatif itu objek. Nah, kalau contoh lagi ya, der Apfel ist teuer. Apel itu mahal, harganya mahal. Der Apfelnya adalah subjek, makanya dia nominatif. Tapi kalau ich esse den Apfel zum Frühstück, ada subjek ih di situ, lalu den Apfel, nah berarti itu menjadi akusatif. Gitu ya. Nah, jadi contoh lainnya kalau untuk kalimat akusatif itu bisa menggunakan contohnya ya. Am Wochenende besuche ich of meinen Bruder. Di akhir pekan saya sering mengunjungi saudara laki-laki saya. Seperti itu ya. Seperti yang contoh tadi Bu Lia buat, meine Schwester hat Sonntag frei. Itu possessive article.
dalam bentuk akusatif. Oke, lalu kalau misal dalam possessive article menggunakan apa ya? Kalimat-kalimat yang tadi ayo. Bisa lagi meine Mutter ist nett. Ya, seperti itu juga bisa. Oke, jadi teman-teman sudah paham tentang possessive article. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke buku Kursbuch. Ke buku Übungsbuch maksud saya. Silakan dicek buku Übungsbuchnya, teman-teman. Nah, Yang PR? Ya, kita bahas dulu yang PR ya. Kemarin yang PR sudah sampai Yang 58C? 58C. Oh, oke. Ya, silakan. Jadi bagaimana 58C? 58C yang Morgan? Ya, yang Morgan ada apa aja? Morgan Arbeiten. Arbeiten, ya, Risti. Lalu? Kohan memasak. Kohan memasak. Dia boleh. Lalu? Formitaknya? Formitaknya apa? Yogen. Yogen, formitak. Boleh juga. Oke. Yogen, Swimben, Rotkoven. Itu masuknya kemana? Masuknya ke formitak juga. Yogen, Swimben, Rotkoven. Yogen, Swimben. Oke. Karena Sebentar. jamnya pas. Kan formitak sampai jam 12 ya? Iya. Betul, jadi habis sarapan mungkin dia langsung jogging ya. Oke. Terus yang mitaknya from the Treffen? Freunde treffen. Bisa. Freunde treffen mittags. Lalu? Karena kalau ditekankan kan ini mah kebiasaan habit masing-masing. Iya. Ditentukan secara tidak langsung. Secara tidak langsung, ya makanya tidak ada yang salah ya, karena semuanya bisa aja kapan ya mau jogging malam pun kan problem ya. Ya. Oke. Nah, mitaknya ins Cafe Gehen. Ins Cafe Gehen. Lalu? Family besuchen. Family besuchen. In Abel. Lesen in Kino Gehen. Lesen in Kino Gehen. Oke. Und nach schlafen ya. Schlafen. Ya, nah mungkin yang akan sama itu yang nah ya, karena kalau schlafen pasti di malam hari. Tapi untuk kegiatan lainnya bergantung dengan kebiasaan masing-masing. Karena seperti contoh bagian D,
ini membandingkan dengan partner, menulis 3 kegiatan, lalu dibandingkan. Nah, contohnya mungkin Bulia joggingnya pagi, tapi kalau saya joggingnya malam, seperti itu. Lalu misal kalau nanti Bulia ins cafe gehen am mittags, nanti kalau saya ins cafe gehen am abends. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang bagian 59. Bagian 59 ini berdialog, bertanya jawab. Seperti waktu itu ada si A dan B. Bagian ya, jadi yang A kalau bertanya, B yang menjawab. Kalau B bertanya, A yang menjawab ya. Cara membuat pertanyaannya, contoh yang A ya. Wann arbeitet Nina? Jawabannya am Vormittag, kata si B. Jadi untuk Herr Urban, B yang akan bertanya. Jangan lupa disesuaikan dengan subjeknya ya. Boleh. Jadi untuk yang Herr Urban, one get zum Supermarkt am Morgen. Nah, lalu untuk yang one Zeitung lesson kalimatnya menjadi One Pablo Zeitung lesson. nine, tapi menjadi one list Zeitung Pablo. Oh, yang lesson-nya dipindahin ke depan. Ya. One list Zeitung Pablo. Ya, Rizky. Lalu jawabannya adalah am Abend. Selanjutnya Frau Aslan, one trip Valentin Florian. One trip Florian. Oh, one trip Florian. One trip Florian Valentin. Kapan Valentin akan bertemu Florian? Am Abend jawabannya ya. Nah, lalu tadi yang Frau Aslan, one get zum Arzt. Kapan pergi ke dokter? Jawabannya am Nachmittag. One trip. One trip Florian Valentin. Florian, Valentin baru tanda tanya. Ya. Oke. Sekarang bagian yang 4A-nya, 4B. Kenapa? 4A, B. 4A, ya. Oke, bagian 4A, Vormittags mulai dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai jam 12. 9 sampai jam 12, Riti, lalu Mittags 12 sampai 14.00. Riti 12 sampai 14, Nachmittags 14 sampai 16. 14 sampai 16, lalu Abends 18. Abend 18 sampai 22. Riti, lalu 22 sampai 6. Riti ya. Yang bagian B, waspas zusammen menyocokkan dengan yang A, B, C, D, E, F ya. Es is 11 Uhr, berarti Riti jam 11. Lalu es is viertel nach 11. A, Riti. Es is halb 12. F. Ya, Riti. Es is viertel vor 12.
B. B, betul. Lalu es ist 20 nach 12. C. C, richtig. Yang terakhir es ist 10 vor 1. D. D ya, betul. Sekarang bagian 5A dulu, kita huren. Nah, di bagian 5A ini teman-teman memilih yang mana yang betul ya, dengan sesuai dengan audio yang diucapkan. Een moment ya. Eins. Es ist 14 Uhr. 2. Der nächste Zug nach Hannover fährt um 10:07 Uhr von Gleis 8. 3. Jetzt ist es 3:45. Gleich geht es weiter mit dem Wetterbericht. 4. Das Konzert beginnt um 11:30 auf dem Marktplatz. 5. Wir bitten Herrn Müller für den Flug nach Wien, Abflug um 9:14 Uhr zum Ausgang G zu kommen. Oke. Ulang. Noch einmal? Diulang, Prof. Ya. Soalnya 1. link sama suara pengajian masjid. Oke. Es ist 14 Uhr. 2. Der nächste Zug nach Hannover fährt um 10:07 Uhr von Gleis 8. 3. Jetzt ist es 3:45. Gleich geht es weiter mit dem Wetterbericht. 4. Das Konzert beginnt um 11:30 auf dem Marktplatz. 5. Wir bitten Herrn Müller für den Flug nach Wien, Abflug um 9:14 Uhr zum Ausgang G zu kommen. Oke. Jadi nomor 1 14 Uhr. Berarti yang A. A, richtig. Nomor 2 7. B. B, richtig. 10 Uhr 7 ya. Nah, yang C B. B, Viertel vor 4. Oke. Nomor 4 A. A, halb 12. Lalu nomor 5. Nggak kedenger. Nah, untuk nomor 5 itu 9 Uhr 14. Ya, 9 Uhr 14. A. Richtig, yang A ya. Nah, lalu untuk bagian B sudah dikerjakan. Ini dalam bentuk Kalimat. resmi dan tidak resmi. Ya. Berarti yang kolom tengah tidak resminya apa? Half 12. Ya, betul. Lalu resminya? Elf Uhr 30. Ya, richtig. 11 Uhr 30. Yang sampingnya dalam Viertel vor 3. For dry ya. Ya, lalu yang resminya? Yang resminya es ist 2 Uhr 45. 14 Uhr 45 ya. Oke. Lalu yang bawah berarti kita ini yang di bawahnya 6 Uhr 10. Es ist 4 vor 5. 5 vor 4. Oh, kebalik. 5 vor Kebalik 4. ya. 5 vor 4. Lalu resminya
Resminya 3 Uhr 55. 15:55. Ya, Kalimatnya dia pas. 15 Urusan. 15:55. Firs. 55. 14. 15:55 ya. Yang bawahnya apa? Yang ini, oh sebentar, saya hapus background dulu. Oh much and moment. Bukan yang di bawahnya. Iya, Jam yang bawah. ini yang ini, jam yang ini. Oh, 14:55. Iya, Bukannya 14:55. Jam 4 lebih 55. Bukan, tapi ini udah mau jam 4, jadi 15:55. 15:55. Jam 5 ya? Jam 4. Kan 15 berarti 15. 15 berarti jam 3. Ya. Ya. Oh, Virsen. Kalau misalkan Virsen, Funchen. Kalau didengarkan ke Indonesia kan sejen. Iya, kan ya. Tapi ini kan masih jam jatuhnya ini jam 15:55. Karena jarum panjang masih di angka 11 dan di angka 4-nya masih belum full di angka 4 ya. Oh, berarti 15:55. Ya. Richtig. Lalu sampingnya es ist 20 nach 6. Richtig, 20 nach 6. Lalu yang resminya 10:20. 18:20 ya. Oke, 18:20. Yang terakhir sampingnya 12%. 10:11. Ya, 10:11. Lalu resminya menjadi Resminya 11:50. 22:50. Resminya jam 22:50. 22:50. 22:50 ya. 20. Ya. Apa berapa? 22:50. Urswansik juga. Ya, 22:50. Ya. Oke. Nah, karena waktunya tidak cukup, berarti halaman 60, 61. Tadi sudah sampai 2 bab ya. 60 sampai 63 jadi PR, teman-teman. Nanti kita bahas besok ya. Untuk yang halaman 59 bagian 6 kita skip dulu ya. Besok didengarkan hurufnya bersama, oke? Ya. 60 sampai 65. 63. Ya, sampai 63.
Okay. Vielen Dank für heute und bis morgen inshallah ya. Tante, makasih. Ya, oke. Auf Wiedersehen.